praise the Lord. And nesu nyame aye adom ya saba be hia biom onyame nhira wo mmra wo spend wo nyame asem ho umra wo di read the Bible umra wo de bompaye onyame onhira wo bebre and nesu nyame de asema to yakoma pono so opese ye dwene ho nyame asema wo de ato yakoma pono no se Awurade ma mehu me nakan brofone say teach me to number my days so that I will get a heart of wisdom. Awurade ma mehu me nakan na menyanyansa akoma. Yebefa was Psalm 90 verse 12. Nyansa akoma. Si yehu ye na se de yetitia wasasi so a ebema ye nyanyansa. Nyansa ye de beye dey. Nyansa ye de behu se de nyame ode boy ye ba wiase. Se de mre ne esi yetitia sifa. So wo sha 70 years na nyame di ma nipa. Abro sokra no na ye dio wotwe. Nanso ni nyina mu eye haw ene amanihu. Enti wo sha onyomtofo ne to ne nyum se Awurade ma mehu me nakan. Na menyanyansa akoma. Se wonyanyansa se wotimi hu nakan a ebemo hu asase so ye tenen ye ntena se afebo asase so ye tenen nyame dia maye wo botabi nti na wo asase so enti se wo hu nyansa wo betimi e dia tena asase so atutu wanamo se die nyame pese wututu no enti onyumtofo ne se Awurade ma me hu me nakan asase so ewo hoi wo hu se ye days ni twa na etwam hwetama wo ma me wo na hwe mprempre baby wadru na hwe fia wadi na ti free 70 na hwe de aka se wo hu de aka no dia ene wo besire nyame se oma wonyansa akoma nyansa wodi nipa betena se wasomdwem nyansa wo bebie wa no wonyansem nyansa wodi betutu wa na masisi ye nyansa wodi bebobra wa asase so no wo besire nyame se oma wonyansa efise wona no ehi se sunsu ye na no ayete se kenna ya so esi ho time bia na kenna na ewi enti sa ne inunti awase esire nyame nyansa ma mehu me na kan na menyanyansa akoma se yehu abra se de ye nkwan entie sifa afi no ye be nyansafo se hu se nkwan etia nkwan etie nti ye be nyansafo edi nti na wase yehu ye na kan ye nyansa. Why should we get wisdom? Because there will be everlasting consequences. Dinti wase ye nyansa ne se edebi ba ye bebu atan ye dikan asase so aya be no edebi ba ye bebu atan ye ba asase so ye be ye enam se ye nkasa ye ne ebo ye hunti onyankopon obo ye no edebi ba ye bebu enkwa anyame de ma ye ne ye bebu so atan enti onyomtofo ne se Awurade ma mehu me na aka se de be ya menyanyansa akoma se de be ya mehu de nti a wo bo me se de be ya me ma wa kyere me botenti a wo de me ba asase so se de be ya se ba se mi bo akonta menya akonta pa bi ebu a kyere wo Awurade o Awurade ma mehu me na aka na menyanyansa akoma se de ewiase ekọ eni na America so eno menyina etwem eno menyina di adanse ese enche na de obeba nenya aba na so oba wonu ade akonta na wo bebu de akonta na abebu sasa so ametena no se de mepe mi ye ne mepe mi di ne mepe se mi di na menom ne mepe se menom ana so benya akonta bi ebu ache nya me se asase so ameba yen Awurade mi ja mepe mu de ma na me ye ne wonya mepe onyomtofo se Awurade ma mehu me na kan na me nyanyansa akoma nyansa ne atoso mienu nyansa se nyame busa ya akontabu na ye betimi die yi ye ho ano nyansa ye de bebu nyame sa asase so aye ba ye ede ne ye de nipadua ye
ne ne nipadua ye ene de ye wo nipadua yi mu no ye bebu so akonta asase so a wonam de na adu nipadua ye udidi nsekro wodi bo adwaman anasa wodi saware anasa wodi papa nipa ntem nipa ye namfo a na wakɔno atete wo mantem anasa asafo mu a wo no wodi oye gossip de na wodi nipadua ne ye Bible say na monim se mo nipadua ye Nyankopɔn asɔre dan na nea obese nipadua no saa na bese no de na wodi nipadua ne ye ena de na wodi nipadua no eye wom. What do you do in the body and with the body? De na wodi nipadua ye de na wo ye wo nipadua no. Don't you know that your bodies are the temple of the Holy Ghost? Nipadua ye Nyankopɔn asɔre dan. Until we need to glorify God with our body. Or say de nipadua ehye Nyankopɔn de animonyam. Ye bebi ho a ye bebu so akonta. Enti wonua se be ya sire nyame. Erade mami hu me na kan na menya nyansa akoma. Nyansa ye de be nante wasase so. Ne hu se nyame nkonkron na edi hini woni padua ye behwe so ye. Wo ho a wo bedi aduane papa. Wo ho a wo bebo mpaye wa ye fasting. Wo ho a wa ye exercise. Wo ho a wa kenken nyame asem. Se de be ya butente nyame de wo ba asase so no. Wo beti na wie ne peye. Na se da edi achi no se ye bu akonta. Wanya akonta pa bi ebu achiri nyame. Enye se obe ye no me bi a hontew. Se me de me na ye me nipadua nti ya me penam de be no nipadua ne ye dia da e obi dia na de bi ba ye bebu so akonta eno nti na wase ye hu ye na kan na ye nyanyansa akoma nyansa ye de betena se e de nipadua asum Awurade nyansa ye de be hu de nti Onyankopɔn bo ye onyame wo botai ema obi bia wa asase so obi wo ho nyame bo wo sebra beye enyumtuni obi wo so nyame bo wo sebe ye okyerɛkyerɛfo obi so nyame bo wo sebe kyerɛkyerɛ nkora ade obi wo so nyame bo sebe kyerɛkyerɛ school fo ade onyame bo obia wo botabi nti nense wa mompa ya nsere nyansa unhu de nti nyame bo wo nti onyumtuni ni se Awurade mame hu me na kan na menya nyansa akoma nyansa wodi ebehu botanti nyame de bo na sa botai no waye ho adwuma na de akire no onyame obusa wakontabu a onya konta papa ebu ama no nyansa botanti nyame de bo ye no ye betima awie kura se yenye nyansa botai nyame de bo ye nwie obi wo ba asase so enam se woni nyansa nti okoka asembi ne akunu obi wo ba asase so a enam so woni nyansa nti ade bi nyame ahyehya ama no ontimi mane ho na ne ye tu nyum ana ye bompa ye se Awurade ma ye hu ye na kan na ye nyansa koma nyansa ebema botanti a wodi bo ye ba asase so ye wie kura nyansa ye de betre wi nyame na ase nyansa ye de betete ye ma nyansa ye de be ware nyansa ye de be sunya de nyansa ye de be yedi nyame pese ye Awurade ma ye hu ye na kan ye nyansa kuma asase so e wo hoyi ye mre no ehi na nyansa mfiti ase eni nyame suro na yefie na nyame de maye no eye adioson abro sokra ni ediowotwe na ni nyina mu ye bre ni aroho enti se wanhu sa ena ye wo anim ene pa wo de be ya onua eda bi ba akontagu da wo ede maye enti nyame maye nyansa ye de nipa be di nkomo nyansa ye de nipa be nante afa nyansa ye de betutu ya namon nyansa ye de bebua obia asema obusa ye nyansa ye de besua de wo school na wo kɔ no enye se wo ho kwa
na emumu kwa akosua bibi na daache wo de abo bra nyansa ye de besua de nyansa ye de beye ne nyame pese ye bibi bia wo no wo hia nyame mu nyansa Erade ma yehu ye na kan na ye nyansa koma onyame o nhira omi wani mu kwan to heaven no nsi wachi kwan free ase onyame o ma ye nyansa ye de be kenka ye na aka nyansa ye de be su nyame sompa nyansa ye ne anuamo betena enam se yankwa ena aka etienti ehia se wonu nua be ya aka wonua na wone ne chi ho na wone na ya aka no na wudru heaven na ne be kasa ana se wudru here na wone ne bebom onua nyansa na ni pe nyina antena se wa asundwem so wone obi ayakwa enne wuti se nyame asem enne ne nkobom se wone obi wa asema jamane nka se wo jamane ka na hwe maye enti wa ho ofeso na enti wo position awo ana enye hwe se wo jamane ka na enye hwe obi bia wone obi wa asem no jamane ka Erade ma yehu ye na aka ni enye nyansa akoma onyame nhira wo bebre enam se obeyenti onyame o ma nyansa o Jesus amen